up. Ano tong top cap niya? Eh ano to? Yung takip nito, yung barb cover. Ano tawag dito? Ay, yung mayari. Ay, yung mayari. Oh. Tutok ko sa mayari. Anong tawag dyan, idol? Ewan, basta tangerine. Thunder. Ano yan? Shazam! Shazam! Kachaw, tol, Tapos, kachaw. yung gulong niya, chow yang. Dito naman tayo sa drivetrain. Ayan, regular na chain. Tapos, regular lang din na chain, cassette. Cassette ba tawag Cogs. dito? Hubs. Cogs. Cogs. Tapos sa hubs, level up. Then, naka-shazam din na, no? Natakip. Then, sa, ano, CS. skis. O, kinaskis sila. Sheesh. Ay, piningger. Spider chain ring. Tapos sa pedals, RS500. Sheesh. Jeez, ano yun, malupit yan. Pasa mo nga sa may-ari, hagis mo.